Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jamil amril mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumat. Qala Allah ta'ala bi tibihil karim wa billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anak sekalian, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Ini sudah sering kali ditanyakan ke saya. Tapi kalau masih ditanyakan saya akan jawab. Barangkali ada manfaatnya buat yang lain. Kiai, apakah kalau salat tahajud itu harus pakai tidur dulu, Kiai? Boleh nggak kita salat tahajud nggak pakai tidur? Tahajud itu artinya break dari tidur yang sedang elak. Tidur jam 10, bangun jam 2, dia break, dia bangun dari tidur, dia salat, itulah salat tahajud. Otomatis kalau salat tahajud, otomatis dia pasti pakai tidur dulu. Tapi saya sudah sejak lama sekali saya nggak pernah salat tahajud. Saya salat malam. Saya salat jam 1, setengah 2 saya mulai salat. Tapi saya nggak pakai tidur. Saya belum tidur waktu itu. Salat saya nggak bisa bilang salat tahajud. Salat apa dong? Ya salat sunnah aja. Nabi tidak pernah mengajarkan kita judul salat tahajud, salat duha, nggak pernah. Nggak pernah ada salatan duha, nggak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau kita kerjakan di waktu duha, ya salat duha lah. Salat 2 rakaat, niat lillahi ta'ala. Kalau waktu duha, ya duha lah. Kalau pagi-pagi jam 7, niat saya salat duha lillahi ta'ala. Belum masuk duhanya. Duhanya belum masuk. Kata Nabi, duha itu ketika anak keledai, anak otak sedang bermain-main cahaya matahari. Jam 7 mah belum banyak cahaya matahari. Setengah 9 baru cahaya matahari. Boleh nggak salat jam 7? Boleh. Salat itu hanya dilarang di 3 waktu. Matahari terbit, matahari tenggelam, dan matahari di tengah-tengah. Itu setan sedang mengeluarkan tanduknya, kata Rasulullah. Nggak boleh kita salat. Ada orang nanya, saya salat sunat syuruk katanya. Dia biasa salat sunat syuruk itu begitu selesai subuh, langsung salat sunat syuruk. Salah itu. Itu sedang dilarang buat salat. Dilarang kita sholat. Tidak boleh kita sholat setelah subuh habis, tidak boleh sholat sampai matahari terbit. Nah, jam berapa Kiai? Ya, kira-kira mungkin kalau sekarang jam 6:04 sudah mulai terbit. Disitulah kita salat sunat syuruk itu. Pas sudah selesai waktu waktu terlarangnya selesai, kita salat sunat syuruk. Salat sunat di mana matahari sedang terbit. Sekarang terbitnya sudah sempurna. Jadi kalau salat sunat syuruk jam 6, wah itu salat sedang dilarang. Karohah. Setan sedang mengeluarkan tanduknya, kata Rasulullah. Nggak boleh kita salat. Nggak boleh kita salat ketika matahari sedang terbit, sedang tenggelam. Jadi juga antara asar dan maghrib itu ada waktu jeda. Kira-kira seberapa jam sebelum maghrib itu haram sholat di waktu itu. Ada orang sholat asar, tinggal seberapa jam lagi maghrib sholat asar, sudah haram. Itu sudah salat karoha. Sudah matahari sedang tenggelam. Jadi kalau pertanyaan bolehkah salat jam 7 boleh, tapi itu bukan salat duha. Kalau persisnya hitung salat duha gimana sih Kiai? Persisnya itu sebetulnya dia tengah-tengah persis 40 derajat di antara subuh dan zuhur. Kalau antara zuhur dan maghrib di sini ada asar. Persis membelah dua asar, 45 derajat. Asar dijadikan wajib, di sini membelah dua ada duha. Cuma dua dijadikan sunnah. Kira-kira kalau subuh sekarang jam 5, zuhur jam 12, 3,5 jam jaraknya. Jam 5 ke 3,5, 8,5 kurang lebih. Kurang lebih senternya 8,5 jam, 8.30. Antara jam 8, 9 itulah duha. Kalau setengah 10, Kiai, saya nggak tahu tuh masih ada nggak duhanya itu. Nggak tahu. Karena duha itu pendek sekali. Pendek selesai sunat duha. Itulah salat sunat diantaranya menurunkan pintu rezeki. Siapa orang menginginkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerjakan dengan salat sunat duha dan doa itu luar biasa bagus sekali doa duha itu. Jadi itu yang kalau salat tahajud sudah jelas ya. Jadi yang dikejar tahajud itu bukan tidur nggak tidur. Yang dikejar itu sepertiga malam terakhir. Karena itulah kata Nabi, Allah sedang turun ke langit dunia berfirman, siapa minta ampun saya ampuni, siapa memohon saya kabulkan. Ya kira-kira antara jam 1 sampai setengah 4. Setelah setengah 4, itu waktu Isya habis.
Itu kalau di Saudi pakai azan ke-1, kita bilangnya azan ke-1. Azan ke-1, azan kedua. Azan ke-1 kira-kira 1 jam sebelum subuh. Itu menunjukkan waktu Isya habis. Qiyam Lail habis. Tahu witir habis, sudah habis. Itu waktu kita bilangnya salat fajar. Kita bilangnya fajar di waktu itu. 1 jam sebelum masuk ke waktu subuh. Jadi kalau kita mau tahajud, bangunin orang tahajud, 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 bangunin jam 3. Ya, hampir habis tahajud. Sebentar lagi habis, 3:30 udah habis. Kalau bangunin tahajud jam 1, setengah 2, bangunin orang tahajud. Ayo saudaraku tahajud, banguninnya jam 3 sih. Dan dikit lagi habis tahajud. Jadi begitu, kalau pakai tidur dulu, boleh nggak saya judulin kayak boleh, niat saya salat sunat tahajud boleh. Kalau nggak pakai judul, oh boleh, niat saya salat sunat begitu juga, oke cukup aja. Boleh nggak saya jadikan sunatnya sunat tobat? Oh boleh. Salat apa aja, sunat apa aja boleh. Yang penting salat sunnah lillahi ta'ala. Nggak pakai judul ya oke, niat saya salat sunnah lillahi ta'ala. Yang penting salat. Ini salat, jangan cuma ngomongnya aja gitu. Salatnya enggak. Salat. Berapa rakaat Kiai? Berapa rakaat? Kalau pertanyaannya berapa rakaat, Nabi itu menjadikan sebuah contoh cuma buat acuan aja. Acuan artinya beliau tunjukkan dengan 8 tambah 3. Artinya kalau kamu kerjakan 8 tambah 3, oke kok. Sudah oke kok. Tapi tidak berarti tidak boleh lebih, Masya Allah. Kalau mau lebih boleh-boleh aja. Ija amartukum bi amrin kata Rasulullah. Fa'tu minkum mastata'tum. Kalau saya perintahkan kamu dengan satu perintah, kerjakan semampu kalian. Nah, di pondok tuh anak-anak kecil sekali, tahajudnya 100 rakaat. 100 rakaat mereka sholatnya. Boleh kayak boleh, sekuatnya aja, yang penting jangan ngomel gitu. Ada mau sholat sembari ngomel, aduh lama banget sih sholat. Aduh mending gak usah sholat, mending gak usah sholat. Kita sholat kerjakan dengan hati kita senang mengerjakannya. 2 rakaat juga oke. 2 rakaat tambah 3, oke. 4 rakaat tambah 3, oke. Oh bagus. Bisa 8 rakaat tambah 3, oh lebih bagus lagi. Kerjakan sekuat tenaga kita, semampu kita. Kalau kita lagi malas, datangi malas tadi, semua orang datang malas ada aja. Zikir itu yang 3 kalimat sakti. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah kita akan semangat. 3-3-nya baca 100-100. Insyaallah kita akan maka jangan ditinggal di zikir. Itu zikir di antara zikir dalam hidup kita yang ditinggal. Kalau enggak insyaallah kalau dikerjakan insyaallah kita akan kuat. Kita akan kuat ibadah, kita kuat melakukan ibadah apapun yang lainnya. Insyaallah akan seperti itu. Begitu ya tahajud. Jadi tahajud harus pakai tidur kalau tahajud itu. Tapi kalau di kaidah kita di pondok, orang salat tahajud orang yang lemah. Karena pakai tidur dulu nih. Kebanyakan kita nggak tidur. Kita nggak tidur sampai subuh, habis subuh baru kita tidur. Tapi kan kalau orang zaman sekarang kayak kita kapan kerjanya bagaimana dong? Kalau seperti itu jangan kayak gitulah. Tahajud aja oke kok. 2 jam 10 bangun jam 2 oke kok. Kalau orang-orang kayak saya kan sudah pensiunan, sudah santai. Jadi ya bolehlah kita habis subuh kita tidur. Itu pun jangan langsung tidur. Tunggu sampai matahari terbit tadi sampai saat suruh selesai baru tidur. Tidur di jam 6 sampai jam 10 oke, 4 jam. Jam 7 jam 11 juga oke. Itu masalah tahajud nggak ditanya lagi ya. Udah cukup jelas ya. Kemudian yang kedua adalah ada janda, suaminya udah seperti anak saya. Datang, Pak, kalau saya puasa tiap hari boleh nggak Pak? Boleh. Cuma 5 hari kamu nggak boleh puasa. 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Itu haram orang puasa di hari itu. Idul Fitri, Idul Adha, dan tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita boleh puasa. Lainnya boleh kita puasa. Itu kata Ustadz nggak boleh kita puasa nyambung aja. Jangan dengerin mereka cuma ahli syariat aja. Mereka ngerti dunia kita. Ngertinya cuma Quran sama hadis saja. Dan segitu aja diulik-ulik hadisnya terus. Cintanya sama Quran bukan sama Allah. Jadi dengerin. Puasa kalau kuat tapi kalau kita masih kerja janganlah. Itu terus jadi alasan terus jadi puasa. Kan nggak boleh kayak begitu. Kalau saya puasa, mungkin mudah-mudahan tidak dengan maksud mau ujub. Saya berusaha puasa saya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi itu pun kalau selesai urusan saya nggak puasa. Kalau Rabu ada undangan makan saya nggak puasa. Ya kan? Seperti itu aja. Punya targetnya bisa dicapai, kerjakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak bisa kerjakan, yang penting berusaha seminggu Senin, Kamis itu harus dapat itu. Kecuali kita sakit. Kecuali kita sakit, puasa itu luar biasa. Seperti saya bilang tempat di jemaah, saya bilang, Pak, kenapa saya puasa? Hati saya tajam sekali. Tentu saja. Kata Nabi, itaku firasatul mu'min fa innahu yanduru binurillah. Hati-hati firasatnya mukmin sebab diterangi oleh nur Allah. Pada saat dia puasa, dia begitu dekat sekali kepada Allah. Itu nur Allah tuh memancar ke dalam jiwanya dia. Jiwa dia terangi oleh cahaya Allah. Tentu aja firasatnya tajam. Tentu firasatnya akan tajam sekali.
Puasa itu luar biasa. Yang saya bilang kan, tidak mungkin orang bisa mendekat kepada Allah tanpa puasa. Mustahil. Kalau saya bilang seperti itu. Sebab saya merasakan. Saya merasakan betapa kalau orang nggak puasa tuh, setan godain terus tuh, untuk kita berbuat dosa. Setan terus berusaha menjeburkan kita ke dalam dosa. Dengan puasa itulah digabung dengan zikir kita kuat sekali. Kita kuat sekali untuk tidak berbuat durhaka kepada Allah. Dari mulai ngelihat aja dia terus dia gangguin lihat mulus tuh bening banget tuh lihat. Dia gangguin supaya mata kita berbuat dosa. Tapi kalau kita puasa, kita zikir saja kita kuat. Kita kuat menahan tatapan mata kita untuk tidak melihat kepada hal-hal yang terlarang. Melihat dengan pandangan nafsu. Buat orang lain mungkin masih oke, buat kita sudah salah. Sudah ngecap di hati kita. Jadi itu memang setelah puasa, terutama sekarang bulan Rajab, siapa sanggup puasa sebulan penuh, bulan Rajab puasa sebulan penuh. Siapa sanggup, luar biasa, puasa di bulan Rajab itu nilainya tinggi sekali. Kalau nggak sanggup, ya sekawatnya aja, semampunya aja. Berapa sih mampunya, kerjakan seperti itu. Cuma Senin Kamis, oke, bagus banget Senin Kamis itu. Bisa 3 hari, Senin Kamis Jumat, oh bagus banget. Sekuatnya aja, kerjakan dengan kita, hati kita senang mengerjakannya. Inilah bulan yang penuh barokah. Kemudian kita membahas kemarin itu, mencoba membahas masalah 1000 nama Allah. Kemarin kita sampai pembahasan kepada nama-nama awal. Di depannya dimulai dengan doa, Allahumma ini as'aluka bi asma'ikal husna. Saya memohon kepadamu dengan nama-nama Allah yang indah. Pertama, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ini 3 nama Allah ini kalau digabung jadi sesuatu yang luar biasa. Bi asma Allah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai kata Nabi, siapa orang melakukan sesuatu dimulai dengan basmalah, pekerjaan itu akan barokah. Kalau tidak dengan basmalah, tidak barokah. Barokah artinya apa? Kalau dia makan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu memberikan manfaat bukan cuma secara jasmani, tapi juga secara rohani. Dia mendapatkan manfaat untuk fisiknya dan mendapatkan manfaat untuk jiwanya. Kita sampai ada hadis Nabi itu kalau tidur baca 20 kali Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan menjaga di dalam tidurnya. Kalau kita tidur pakai niat ya, niat saya tidur lillahi ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang tidurnya dikasih pahala oleh Allah. Sebab dia sedang ibadah. Dia mati, dia sedang ibadah kepada Allah. Syuhada, dia mati syahid. Dia mati dalam nama Allah. Tapi setan akan membuat kita lupa. Coba, nggak usah panjang-panjang, nggak usah baca Fatihah, Qul Falak, Nanas, panjangan. Bismillah aja. Niat saya tidur lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan dikit Kiai, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dua itu aja. Panjangan dikit Kiai, selesaikan Fatihah ini. Hebat bisa segitu aja. Kita tidur, niat ibadah, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nama yang keempat itu adalah ya Karim, ya Mukim, ya Azim, ya Qadim, ya Alim, ya Halim, ya Hakim. Itu dari 10 nama Allah itu, 2 adalah bagian dari yang 1000, yakni ya Mukim dan ya Qadim. Kita kemudian melanjutkan kepada nama-nama berikutnya. Ya Sayyidas Sadat, ya Mujibad Da'wat. Ini yang Mujibad Da'wat ini bagian dari yang 1000, tapi sering sekali diucapkan doa di dalam doa-doa. Ya Mujibad Da'wat. Wahai Tuhan yang mengabulkan segala doa. Bagaimana kita pakainya nama Mujibad Da'wat itu? Kalau kita doa, ya Allah kabulkanlah, ya Allah mintain, ya Allah kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Mujibad Da'wat. Wahai Tuhan yang mengabulkan segala doa. Allah akan mengabulkan doa kita dengan keagungan asma Allah yang Mujibad Da'wat tadi. Mujibad Da'wat. Kabulkanlah doa kami ya Allah ya Mujibad Da'wat. Allah mengabulkan doa kita dengan keagungan asma Allah Mujibad Da'wat. Ya Rafi'an darajat, itu yang meninggikan derajat. Kalau kita doa, ya Allah naikkanlah derajat hamba di sisimu ke derajat yang lebih tinggi ya Allah. Ya Rafi'an darajat, Allah akan angkat derajat lebih tinggi dengan asma Allah ya Rafi'an darajat. Tapi kalau ini sudah terkenal di dalam doa-doa Mujibad Da'wat, Rafi'an darajat. Yang berikutnya adalah ya waliyal hasanat, ini kurang terkenal. Ya ghufiral khati'at, ini yang mengampuni segala kesalahan. Ini kalau kita minta doa, ampuni saya atas kesalahan saya ya Allah, ya ghufiral khati'at. Allah mengampuni dosa kita dengan sebab keagungan asma Allah tadi. Yang berikutnya adalah ya qabilat taubat. Ini adalah yang menerima, mengabulkan taubat kita. Udah minta taubat, kemudian kabulkanlah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang sangat gede-gede banget ya Allah. Ya qabilat taubat. Allah mengabulkan taubat kita, mengampuni taubat kita dengan asma Allah, ya qabilat taubat. Yang kemudian yang juga paling penting dari nama-nama Allah di antara yang 11 sampai 20 itu ya ada fi'al baliyat, yang menolak bala. Wahai Tuhan yang menolak bala.
Ya Allah, jauhkan kami dari bencana, dari bahaya, dari penyakit. Ya Dafi al-baliyat. Allah akan menjauhkan dari bencana dengan keagungan asma Allah. Ya Dafi al-baliyat. Itu cara menggunakan kita nama-nama Allah itu seperti itu. Cara menggunakan nama-nama Allah dengan kita masukkan di dalam doa kita sesuai dengan permintaan kita. Kalau doa kita minta jauhkan dari bencana, yang kita sebutkan ialah dia dan ya Dafi al-baliyat. Jauhkan kami dari bencana ya Allah. Ya baliyat al-dawiyat. Allah akan menjauhkan dari bencana. Yang dari 21 ke 30 itu ya khairul ghafirin, ya khairul fatihin, ya khairul nasihin, ya khairul razikin, ya khairul farizin, ya khairul hamdin, ya khairul zakirin, ya khairul munzirin, ya khairul muhsinin. Yang paling penting dari 20 sampai 30 itu adalah ya khairul razikin, yang terbaik dari semua yang memberikan rezeki. Kau timpahkan kami rezeki yang banyak ya Allah, yang banyak berbagai daya khairul razikin. Wahai Tuhan yang sebaik-baik memberikan rezeki, Allah berikan kita rezeki dengan keutamaan asmaul khairul razikin tadi. Begitu cara kita menggunakan nama-nama Allah tadi. Kemudian dari yang berikutnya itu dari nama yang 1000 itu yang tidak ada di situ, ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Burhan, ya Subhan, ya Ridwan, ya Gufron, ya Subhan, ya Muta'anu, ya Musta'anu, ya Zalmani wal Bayan. Ini tidak ada dalam yang 99. Ini bagian dari yang 1000. Tapi saya sudah memutuskan saya mau bikin buku. Daripada saya kayak gini, saya bikin buku aja. Saya bikin buku paling cuma tipis saja bukunya. Itu kita bikin buku hijau berapa biaya bikin? 30.000. Nah, kalau cetak buku kayak gini paling cuma 15-20 ribu aja. Kalau bikin 1000 cuma 20 juta. Udah tuh zakat kita. Dan cetak 1000 kita bagi-bagikan. Kurang cetak lagi. Itu bagian zakat kita. Daripada menghabiskan waktu bahas seperti ini, bagikan aja bukunya nanti. Kasihkan ke Dokter Cut, supaya Dokter Cut bagikan ke kalangannya. Kasihkan ke yang lain, supaya kalangannya bagikan ke yang lain lagi. Kasihkan Bu Melani bagikan ke kalangannya. Seperti itu. Itu jadi ibadah kita. Kalau kita punya rezeki yang banyak, cetaknya 10.000 ini. 10.200 juta. Punya nggak 200 juta? Ketawa deh. Kesian sama sih. Cetak 10.000. Ibadah kita. Ini saya khawatir ilmu ini akan hilang. Sudah jarang orang, bahkan mereka nggak tahu nama Allah ada 1000. Sudah ada 1000 aja udah heran. Masa aja 1000? Padahal tadi kalau kita pakai itu sebagai bagian dari doa luar biasa. Bagian dari doa kita masukkan di bagian doa-doa kita. Siapa ya yang bagus nulis tulisan Arabnya yang bagus, siapa? Punya nggak orang Haris? Ada. Tulisannya bagus gitu. Pakai terus kalau misalnya Hanan dia terus bahasa Arabnya bagus itu tulisannya. Artinya di bawahnya. Cari ya, kita kerjakan secepatnya. Cepatnya kita kerjakan supaya cepat jadi bukunya. Sebulan targetnya harus jadi. Baiklah Bapak Ibu. Mudah-mudahan bukunya jadi ya. Jadi sebarin. Boleh cara masing-masing cetak lagi boleh Pak. Bapak Ibu cetak sendiri lagi ke cetakan. Di percetakan kita juga boleh. Jadi ibadah kita bagikan ke orang. Luar biasa pahalanya banyak sekali. Banyak sekali pahala kita bagikan buku seperti itu yang sudah hilang dalam hasanah keilmuan itu sudah nggak ada lagi. Kemarin kita membahas masalah, ya nanya lagi, Pak, mana lebih utama, syukur atau sabar? Syukur atau sabar katanya. Itu pertanyaan sama nanya, Pak, mana lebih utama, vitamin A atau vitamin B? Itu sama aja namanya kayak gitu. Itu dua-duanya penting, dua-duanya perlu. Syukur sudah kita bahas kemarin, betapa pentingnya syukur. Syukur sudah, kalau kita punya kenikmatan, tidak ingin nikmat dari hilang dari si kita, diikat dengan syukur. Itu Nabi yang ajarin. Ikat kita Nabi ikat. Pakai apa Nabi pakai syukur? Syukurin nikmat tadi. Kalau kita pengen sehat, syukuri nikmat sehat. Jangan nunggu sakit baru minta sembuh. Kata Allah dulu saya kasih sehat, gak pernah terima kasih sama saya. Sekarang sakit baru minta sembuh. Sekarang lagi sehat, ya terima kasih ya Allah atas nikmat sehat. Kapan dikerjakan? Kan udah kita bahas kemarin. Setiap sujud sholat itu berterima kasih, minta ampun dan memohon. Berterima kasihnya atas seluruh nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kaya raya. Semua nikmat sebutkan. Kalau sekarang lagi kaya, bilang sebutkan atas nikmat kaya raya. Supaya jangan pergi nikmat kaya raya ini. Minta ampun, sebutkan dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah. Dan memohon, sudah kita ajarin kemarin. Jadikan keluarga orang yang berbahagia dunia akhirat. Segitu berarti. Mau yang lain, boleh.
Mohon supaya saya bisa dijadikan donor. Oh, boleh minta apa aja boleh, asal jangan yang haram. 3 tadi. Berterima kasih, minta ampun, dan memohon. Jadi kalau tanya, mana lebih utama antara syukur dan sabar? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Dan sabar itu tidak sesuatu yang bisa diusahakan. Sabar itu adalah, kata Nabi, asobrun nisful iman. Sabar itu sebenarnya iman. Bagaimana iman orang, begitulah sabarnya dia. Imannya segini, sabarnya segini. Imannya sedikit, sabarnya juga sedikit. Yang harus dinaikkan bukan sabarnya. Yang dinaikkan adalah imannya. Dan iman tergantung amal. Makin bagus amalnya, imannya naik. Amalnya bagus, dulu nggak pernah duha, sekarang duha, imannya naik. Dulu nggak pernah tahajud, sekarang tahajud, imannya naik. Terus, iman dan amal saling tarik-menarik. Dan amal tergantung ilmu. Makin tinggi ilmunya, makin bagus amalnya. Ilmu apa? Ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Di antara yang mengangkat cepat itu makrifat. Kecintaan kita kepada Allah akan cepat mengangkat derajat amal kita. Amal kita naiknya cepat sekali. Begitu amalnya naik, imannya naik, sabarnya juga ikut naik gitu. Sabar dari apa? Sabar dari berbuat taat kepada Allah. Sabar dari menjauhi larangan-larangan Allah. Dan sabar untuk menerima hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kalau suruh sabar dikasih duit sekarung, ya sabar ya. Oh, semua orang bisa sabar. Semua orang bisa sabar. Tapi kalau harus menjalani hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, itu sulit sekali gitu. Anak aja lu sabar-sabar, lu nggak ngerasain sih. Lu nggak ngerasain, anak aja bilang sabar-sabar. Karena sabar itu tergantung imannya orang. Iman tergantung amalnya dia. Amal tergantung ilmunya. Saling kait mengait semuanya. Kita naikkan ilmu kita. Di antara ilmu kita naikkan. Saya lagi ajarin ilmu ma'rifat. Ilmu kita mengenal Tuhan kita. Dengan kita kenal kepada Tuhan kita akan mencintai dia. Dengan mencintai dia, kita akan selalu merasa bersama dia dimanapun kita berada. Seakan kita menyatu di dalam Allah. Kita akan terpelihara dari insya Allah dalam berbuat dosa. Tapi itu bukan suatu capaian yang bisa dicapai sampai seperti itulah. Mulailah dengan tahapan kita yang paling awal mengenal Tuhan secara nama dan sifat. Ya paling dulu tuh sifat 20 Allah. Itu aja nggak apal, lu nggak usah ngomong gitu. Cuma 20. Paling sifat Allah 20. Coba berusaha mengamalkan nama-nama Allah yang 99. Setelah itu kenali Allah di Al-Quran sesuai dengan apa yang dia bilang. Diciptakan bahwa salah menciptakan langit dan bumi. Oh, kita kenal dia Tuhan menciptakan langit dan bumi. Salah Tuhan menciptakan manusia. Oh, dia Tuhan menciptakan manusia. Salah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Kita mengenal Tuhan dari perbuatannya dan dari sifatnya. Kemudian naikkan mengenal Tuhan dengan akal kita dengan tafakur. Sudah saya bahas sering kali, saya ajarin tafakur. Tafakur yang gampang, tafakurin telur. Telur diaduk-aduk jadi omelet, biar Remin bisa keluar anak ayam. Coba lihat betapa ajaibnya itu. Kok bisa keluar anak ayam, ada patoknya, ada bulunya, ada kakinya. Coba renung. Dari mana tuh patok datang? Tadi cuma ada putih kuning aja. Ada kehidupan. Siapa berikan kehidupan? Dia Al-Hayy, Tuhan yang maha hidup. Dia Al-Muhyi, Tuhan yang memberikan kehidupan. Kita akan mengenal Tuhan kita dengan akal. Itu nilainya tinggi banget. Tinggi banget. Orang setiap hari baca 1 juz Quran. Kalah dia orang cuma nafakirin 1 ayat aja. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari la'ayatil ulil albab. Tatafakurin sesungguhnya pencipta langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda bagi orang mau berpikir, mau merenung ciptaan tadi, merenungi langit, melihat bintang, lihat bintang memuji Tuhan. Rabbana khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Itu lebih hebat dari ibadah setahun. Lebih hebat ibadah setahun, kalah orang baca Quran 1 juz dan baca-baca lagu-lagu. Dia kalah orang nafakur, dia tafakurin, dia renung, dia kenal Allah dengan ciptaannya. Ini kita harus belajar tafakur di bagian dari hidup kita. Kita lihat apapun, kita lihat sedang pemandangan yang indah, kita melihat lukisan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melukis begitu indah gitu. Sampai nanti puncaknya marifat adalah dengan hati kita. Dengan mata yang ada di hati kita. Bersihkan mata hati kita dari dosa, dari penyakit hati. Dari dosa yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan every day. Nabi itu pakai sumpah. Wallahi la astaghfirul halijim fil yaumi aksaru min sabin maruf. Ini Allah, saya minta ampun kepada setiap hari kata beliau, lebih dari 30 kali. Dalam 1 tahun lebih 100 kali. Nabi setiap hari minta ampun 100 kali. Kita harus minta ampun berapa kali? Kalau kita 100 kali itu sudah sedikit sekali minta ampun setiap hari kepada Allah. Supaya hati kita bersih terus. Jangan berbuat dosa. Dosa akan mengotori hati. Jangan mati bawa dosa. So, kalau kita mati bawa dosa dalam kubur disiksa kita. Pasti, bukan kata saya. Kubur sedang menjerit-jerit orang dalam hidup. Mereka menyesal melakukan perbuatan yang salah. Mereka menyesal menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak ada gunanya. Minta dihidupkan lagi ke dunia. Itu jangan sampai itu terjadi. Apalagi kalau umur sudah lanjut, umur sudah di atas 60 tahun, di atas 70 tahun seperti saya. Sadarilah setiap hari mungkin jadi hari terakhir kita. Siap-siaplah kita akan menghadap Tuhan kita. Jangan buat dosa.
bawalah kebajikan yang banyak, berbuat baiklah kepada semua manusia sebanyak mungkin. Itulah yang sedang kita bahas sekarang. Bagaimana bersihkan hati kita dari dosa, dari penyakit hati. Itu sudah jadi. Jaga supaya dia jangan berbuat dosa lagi. Jaga dengan zikir, dengan puasa. Supaya setiap hari kita nggak ada dosa. Kalau kepaksa berbuat dosa, tiap malam kita minta ampun. Supaya hati kita bersih terus. Setelah itu apa? Setelah itu tahapan berikutnya, tahapan yang susah. Tahapan kita fokus. Datang aja ke saya ajarin itu kalau fokus. Karena fokus itu kita akan menyelam ke lautan makrifat. Di sana kita akan bersentuhan dengan dunia jin. Takut kayak, dulu saya juga takut. Si muda saya baru 35 tahun, saya juga takut. Tapi kok nggak ada yang takutin kok. Ada saya jagain. Saya bisa, bisa jagain. Saya jagain murid-murid saya dari gangguan jin. Yang takut itu. Asal punya kemauan. Hidup nomor satu bekalnya kan bukan ilmu. Bukan. Bukan pintar, bukan. Nomor satu kemauan yang kuat. Pantang menyerah. Maju terus, pantang mundur. Itulah orang yang akan sukses. Jangan memble kita adalah susah. Ya udah susah. Kalau jangan mulai susah, ya susah lah. Dulu nggak bisa, ya udah nggak bisa. Dari awal sudah bilang nggak bisa. Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Kerjakan lagi zikir-zikir untuk mendekat kepada Tuhan. Yang tempo hari pernah saya ajarkan. Kalau nggak saya kirimin lagi deh semuanya. Tahapan mendekat kepada Allah. Utamanya dengan asma Allah Al-Latif. Ya Latif. 16.641. Tuh banyak amat Kiai. Ya kuatnya berapa sih? 1.000 bisa dong. 1.000 cuma 10 menit aja. 1.000 aja kalau nggak kuat 16.000. Segitu pun alhamdulillah lumayan Pak. Dengan istighfar, dua istighfar, dengan salawat buat Nabi, dengan asma'ullah alati, asma'ullah ya qadir, itu luar biasa. Insyaallah perlahan deh pasti hati kita akan terbuka. Saya senang banyak sekali sekarang murid-murid pengajian saya sudah menunjukkan isyarah-isyarah di dalam mimpi yang hatinya sudah mulai terbuka. Alhamdulillah, bagus sekali. Bagus sekali, teruskan seperti itu. Teruskan. Itu pengalaman yang menyenangkan. Sekarang kita di bulan Rajab, yuk kita zikir. Kita zikir, kita doa. Pentingnya kita berdoa kepada Allah. Kenapa sih harus berdoa? Karena tulisan Allah sudah kering tentang nasib kita. Berapa umur kita, apa yang terjadi besok sudah tertulis semuanya. Cuma doalah kekuatan bisa menghapuskan tulisan-tulisan yang jelek. Kita minta digantikan dengan yang bagus-bagus. Ya, ikutin zikirnya ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa abu ya Fajar Ibrahim Jailum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى هدر عدم عليه السلام ومن هوى نبي إدريس ونوح هود وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وذو عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وإلياس عليه السلام ويونس عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام سمويل عليه السلام عليه السلام لقمان الحكيم عليه السلام ولحضرة جميع الأنبياء المرسلين السلام عليكم يا أنبياء الله ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى نسألكم البركة والشفاعة والكرمة والإجابة والسلامة إلى حضرة النبي هجر عليه السلام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وجبير العوام وسلمان البريس وابن عباس وحمزة رضي الله عنهم وجميع صحابة الرسول أجمعين رسولهم وفروعهم وأهل بيتهم حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إلى روح سادتنا وإلى حضرة جميع الأنبياء المرسلين وإلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها في بارها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى حضرة سيدنا مولانا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وشيخ القاسم جنيد البغدادي وشيخ ويس قرني وشيخ جنيدي النقشبندي وسمة البداوي وسمة الرفاعي وسمة البني وسمة التيزاني وشيخ إبراهيم ندم إبراهيم الهواس وإبراهيم الهروساني وسيد شيخ جعفر الصديق وشيخ أبو يزيد البستامي وشيخ يوسف المدني وشيخ بن سلطاني وشيخ معروف القرهي وشيخ سري السبتي وشيخ بيب الأزمي وطيبة الصفية وصولهم وفروهم وأهل بيتهم. السلام عليكم يا الله ورحمة الله وبركاته بإذن تعالى نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجابة والسلامة سيدهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bila hadrati Syekh Jumadil Kubro wa yang Sunan Gresik Maulana Maghribi Maulana Ishaq wa ila wa yang Sunan Ampel Al-Dunta wa Sunan Giri Sanal Yaqin Sunan Bonang wa Sunan Darajat wa Sunan Kalijaga wa Sunan Muria wa Sunan Kudus Syekh Jafar Sadiq wa Sunan Gunung Jati Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon. Assalamualaikum ya Allah wa rahmatullahi wabarakatuh. Biiznillah ta'ala nasalukal barakah wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wa syilum al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelah Hadrati yang Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon, Wanyimas Panatagama Pesambangan, Pambahku, Pengarang Sungsang Cirebon Girang, Syekh Mursadatillah, Syekh Bayanilah, Syekh Kahfi, Yami Aulia, Iqbaran Gunung Sumbung Gunung Jati, Wasulihin, Wafuruhin, Walaibaitihim, yang Prabukian Santang, Wasul Bantun Mula Hasan bin Barabahan Jelat Sebagian Sultan Muhammad Sultan Haji, Sultan Abu Sabah, Syekh Sultan Abdul Fakir, Syekh Sultan Abu Aitan, Purba Banyak Sultan Tubuh Siwantakan, Wasai Paranji Ketua Sagiri, Syekh Habib Hussein bin Abu Bakar Alaibu Suara Batang, Habib Muhammad Abdurrahman Alami Kumbanan, Sunki Imin Kebenyamin. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Biiznillah ta'ala nas'alukal barakah syafa'ah wal karamah wal ijazah wassalamu al-fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal sayyidina Imam Benyamin Mas Musudin Fahmi Zuriba Abu Yakub Ibrahim Salam Sidiki Imam Sultan Panjang Muhammadin sekarang ini Syarifan Yarumnya Syarifan ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarhum al-fatihah. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Yahdi sallallahu wa Abu Yasir al-Qadir Jailani wa Abu Yaimin Binyamin wa Abu Fajar Ibrahim Mahfuzudin al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Mbah Fajar Ibrahim bin Saimin. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya Abu Ya. Assalamualaikum ya Mbah Fajar. Bismillah ta'ala nasalukal barakah wasyafa'ah wal karamah wal ijazah wassalamu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا رب مرنا سبحانك سبحان الله 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 Subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdihi walhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alamin ala kulli halin wa ni'matin wallahu akbar, Allahu 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 akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله، إن الله محمد رسول الله، لا إله إلا 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 الله الملك الحق المبين محمد رسول الله، كذلك الوعد الأمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله، كذلك الوعد الأمين، لا إله إلا الله
Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah manallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah manallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah Subhanallah 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 bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah Hamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi 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 subhanallahil azim astaghfirullah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi Allahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah Ya bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah 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 bihamdi Subhanallahil azim astaghfirullah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى 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 الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى 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 الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه wasallam. Mari kita berdoa. Berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujib da'wata da'i da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Allah dekat sekali kepada kita. Wa huwa ma'akum aina kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat pada jiwa lehernya sendiri. Allah dekat sekali kepada kita. Dan Allah sudah berjanji akan mengabulkan doa kita. Kita sungguh-sungguh berdoa. Amin. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Adada ma alim Allah. Wa zinata ma alim Allah. Wa dhul'a ma alim Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa jami'il awliya ila fi kulli lamhatin wa nafasin bi adri kulli ma'min. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas sedikit segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat hidup sejahtera, nikmat hidup kaya raya, nikmat yang begitu banyak tidak sanggup menghitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, nuhun ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih-Mu
limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah. Maafkan segala kesalahan kami, maafkan segala kekurangan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Khairul Hafiz. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur Rahim, Ya Khairul Fatihin, Ya Khairul Ilahana Ya Allah, Ya Ghafurur Rahim, Ya Ghafurur Rahim. Ampuni segala dosa kami, bersihkan hati kami dari dosa, dari penyakit hati. Ya Ghafurur Rahim. Memohon kehadirat-Mu ya Allah. Ilahana. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat sedunia. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat-maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat selalu taat kepada-Mu. Ilahana ya Allah, Kaulah Tuhan kami, berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Muhammad wa yusbitu indahumul kitab. Kaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, itu di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, itu di tahun ini, itu di tahun depan. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini, itu di tahun ini, itu di tahun depan. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Telah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini, di tahun ini. Hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat padamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak ya Allah untuk bekal kami ibadah sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat padamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari godaan setan. Jauhkan setan dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan setan dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin jasmani rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar selalu bersabar setiap langkah hidup kami menjalani. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bika, wala haula wala quwwata illa bik. Ilahana, limpahkan kami rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, ya khairul rezekin, ya khairul rezekin, limpahkan kami rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, teguh kami ibadah kepadamu. Muslim memberikan Muhammadin dari anwar rezeki yang Tuhan. Ya basatul jab tulis kullu min syai bugri hisab, ubsut alaina rizqan wasi'an halalan, ubsut alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min hazaini ghaibika bi juri manati makhluqin bima tadi wa garumika ya Rahman. Ilahana, sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita ya Allah. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Anta syafi, anta syafi ya Allah. La syifa la syifauka, la syifa ila syifauka, syifaan la yursakuman ya Allah. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran katsiran wa yaghfiru dzunubana anta. Faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كله دقه وجله واوله واخره ولنيته وسره. اللهم انعزنا واجبرنا واهدنا لاحسان العمل والاخلاق انه لا يهدي لاحسانها الا انت واصرف عنا سيئها
لا يصفه سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طويل أعمارنا، اللهم طويل أعمارنا، وسهل أجسادنا، واكفي هجهاتنا، واكثر أموالنا، ونوير قلوبنا، وثبت إيماننا، وأحسن أمرنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك، واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. نعوذ بك من جوال نعماتك وتحول عافيتك وفجاءة نقماتك وجميع شهواتك. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا يسبأ، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العلم نافعا وعملا متقبلا ورزقا حسيا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقام. نسألك العافية في الدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عورتنا وأمن ذراتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن تميمنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أنزل من تحتنا. اللهم أعفنا في أبداننا، أعفنا في أبصارنا، أعفنا في أسمائنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، نعوذ بك من الذل القبر، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شرنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وعافية في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حقن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا بما كنت عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا وما هجرتهم يا من لا تدر الذنوب ولا تنزل المغفرة. هب لنا ما ينقصك واغفر لنا ما يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا وسيعا والعافية من جميع البلاء. نسألك تمام العافية، نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس والحمد ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم حسبنا حسابا يسيرا نسألك من الخير كله ما علمنا منه ولم نعلم. نسألك من خير ما أسألك منه بركة الصالحين ونعوذ بك من شر ما أسألك من بركة الصالحين. نسألك من خير ما أسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما أسألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ilahana ya Allah, memohon kami kehadiratmu dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kecil, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan kami yang Maha Agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajahmu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan dirimu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah semua permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikramatihi Abu Ya Fajar Ibrahim. Bikramatihi Abu Ya Imam Bunyamin. Bikramatihi Abu Ya Syaikhul Suri Wujidan. Bimu'ijat Ibrahim Lil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا ارحم الراحمين، برحمتك يا عزيز الحكيم، برحمتك علي العظيم، برحمتك يا قوي المتين، برحمتك يا غفور الرحيم، برحمتك سلام المؤمن، برحمتك محيمن العزيز، برحمتك مصابر الحكيم، برحمتك سميع العليم، برحمتك بشير الصديق، برحمتك علام الغيوب، برحمتك رزيق الرزاق، برحمتك خليق البري، برحمتك يا قضي الحاجات، برحمتك مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ملكه ورضا نفسه وجنة عرشه بكلماته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو جر إبراهيم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.